Tito Beans. Thank you, Tito Beans. Wow! Chocolate. Oh, ano lang din niya katulad ni Irene. Oh, ano lang din niya. Extra, oh. Extra, yan. Oh! Ang bayan. Grand prize. Wow, hindi pa Kaya ko pala. ang pareha sa inyo. Oh. And then Pakita mo daw, pakita mo. Wow! Wow! Parang ano yun ah. Cheese. Pusa daw. Sada. Ano yun? Ano yan? Gift cake. O, bilangin mo daw. Ah, wow. Sige, Naman. ayan. Oh. Better. Dear Cherry, happy 11th birthday. You are growing into such a talented kid. I am so proud of you. Keep it up, okay? I wish you all the best. We love you. Tita Susan, Tito Beans, and Scarlett. Oh, lang, pakita ang laman. Pakita ang laman daw. Ah, may laman. Wow! Magkano yan? Tahin ko muna yan. Oo, batiin muna namin ni Kuya yan. Oo, pautang mo muna sa amin. 4,000. Oh, kulang, nadikit yung isa bago kasi. Five. Wow! Ano ang bibili mo dyan? Digital camera. Wow! Utahin muna namin ni Aris, tag 2.5 kami. Pwede ba yan? Scarlett, thank you, Tay. Thank you, Scarlett. Thank you, Tito Tita. Beans. Thank you, Tito Beans. Wow! Chocolate. Oh, ano lang din niya katulad ni Irene. Oh, ano lang din niya. Extra, oh. Extra, yan. Oh! Ang bayan. Grand prize. Wow, hindi pa Kaya ko pala. ang pareha sa inyo. Oh. And then Pakita mo daw, grand pakita mo. Wow! Wow! Parang ano yun ah. Cheese. Pusa daw. Sada. Ano yun? Ano yan? Gift cake. O, bilangin mo daw. Ah, wow. Sige, Naman. ayan. Oh. Better. Dear Cherry, happy 11th birthday. You are growing into such a talented kid. I am so proud of you. Keep it up, okay? I wish you all the best. We love you. Tita Susan, Tito Beans, and Scarlett. Oh, lang, pakita ang laman. Pakita ang laman daw. Ah, may laman. Wow!